ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ መኑ እግዚኦ መኑ يحضر ውስተ ጽላሎትከ እግዚኦ መኑ يحضر ውስተ ጽላሎትከ ወመኑ ያጸልል ውስተ ደብረ መቅደስከ አብዛ ዓለም ዚ ወድ ሰብ ዝነብረሉ ውሱን ዘመን እዩ ውሱን ተወሰኑ ዓመታት ይኽነብር ዝኽእል ጥዕምዎ ሓሊፉሉ ብራህዋን በሓጎስን ዝነብረሉ ዓለም ኣይኮነን ክልተ ባህሪ ዘለዎም ክልተ ግብራት ዘለዎም ሰባት ይነብረሉ ውልድ እግዚአብሔርን ውልድ ሰይጣን ወመኑ ያጸልል ውስተ ደብረ መቅደስከ መን ይፍትቢ ቤተ መቅደስ አፍት መቅደስከ አፍት ቅዱስ ስፍራኻስ ኣብ ጽላል ረድኤት ካፍት አውስ ክነብር ዝኽእል መን እዩ أو قويتام عبدون كان كا التحدر منيا كندي كان نخون ناوي كم نخد زين فلت زلنا محضرين عم أتوينا مودعتنا بجنة دينا خنكد نفسي يقول دينا عبا يزولو لنا جرازة أتو النار قص أنياتا زي كنا خي كندي نهلو نخون بزيز نينا لو وقتي صومن صلوتين نقورو زنينا ناب ድንኳን አምላኽ ዘቶ የብዝብጽሐና ዲ ዋላ ናይ ሃይማኖት አቦ ይኹን ዋላ ዝኾነ ዋላ ዓብይ ይኹን ዋላ ንእሽተይ ኩሉ ዝገብሮ ነገር አለ ግን ሓሶስ ዘይመስለና ክንቀባጥሪና ንውዕል እዚ ብሙሉ መርምሩ ህይወትኩም ስለዚ እዚ ንእሽተይ ኃጢአት ንእሽተይ ሓሶት ዓብይ ሓሰት ዝበሃል ነገር የለን በአንደበቱ በመልሐሱ كندي سبات بدك سبات ملحس ويد ما نقري طفي إخوان تعديلكم هم أمونات نمحازوت بصوتكم أمونات تعديلكم يخندك كاين بص أنا بصوتكن محازوت كن أمونات زغون كنت اللي محازاي بزو حزبنا بزو حد بمحازوتهم طفيهم يوم بمحازوتهم مويتهم يوم بمحازوتهم مرزستهم يوم بمحازوتهم تقعيدهم يوم بمحازوتهم تتأليمهم يوم بحواتهم بحفتاتهم تتألموا سقتلوا نموت تمحالفوا لمون مليهم يوم نبعرسنا تواردنا تكالنا أمنتنا نوارد كندينا نبعرتنا تواردنا محبر سبنا نوارد كندينا ما يكون كنت ترف انت استرف زبحال بزحني ولدنا بسقاي زتلاي عم زي كنا آتينا عبلي بالناس آتينا عب قتلت آتينا عب حصوت آتينا سقمنا يلوم تلقيهم وشدوا زي ملسو زتألمو تألمات لو مقوا بزبن عصبو تشجيرنا ገንዘብ ተሳይንልኩም ገንዘብኩም አውጽኹም መቆሚጥኩም በሐራጻት ወዘለኹም ሐራጻ ዝበል ርጉም እዩ እና እግዚአብሔር ይበጽሐን ነዚ ሁሉ መድኃኒቱ ዓጸፉ ብንስሐ መምላስ እንዲሁ ዕድለለ እዩ ለው ምን ሰምዕ ዘለና ታፍተን ብለን ዘለና ዝርዝር ብሙሉአን ዚአተን ርግፍ አቢልና አንተ ተመልስና ምንም ችግር የለም ተማለ በኃጢአት ብንስሐ ታፍት ሕማቅ ተግባርካ ብንስሐ ምስጠረኻ لما أنت قلت أخن السهيل كادمو استرات بلان وشخال ما أنت ندحر دعنا حاتيات شقة ترجري كاجن زين منفس كدوس الشاوي في الله لما أبحمق لمدز نبرنا خنوس خلنا بقطعات لمدنا خنترفو عين خلن ملك حراس أيقون قبل علي جميرنا خسافي تقصنا يوم بمولهم بالسهاز ملسيوك تملس تخليها توز تخليها تملت تخليها تفتنا أيدي أبلوس موقع شركة توز تخليها أتعلم ما بلو قبو أب عالماويان تراي كونت قبو ذي عتو جزالن بيتك نتم قبو صباح قويتا ناي فرد ومبر أبناي أمناو فرد ومبر نقصنا جس كريستوس كقمة كله تخدينا من يوصلهم قاون تفلت ورا جنزب تذكر كوين نو جنزب زيوم كم زيوم زوالو
ናብ መንግስቲ አምላኽ ክበጽሑ ኣይኽእሉን ትናይ ቀደም መምጽኡ እንደገና ዝጸባጸብ ሰብ እዩ እግዚአብሔር ታፍታይ ቅረ ዝበለልካ ንቅድሚት ንክየ ዝነበረ ካብዚ እንተዘይኮን ናይ ቀደም ዝጸባጸበካ አምላኽ ይኹን ስለዚህ ኣብዚ ኣብ ዓድናውን ኣብ ትግራይናውን ኣብዚ ሕይ ንሪኦ ዘለና ሓደ ነገራት መሕዘንቲ ነገራት ሰምዖም ኣለና ፍትሒ ጽበት ትግራይ ፍትሒ ርትዕን ገና ዘይተዋህባ እያ ትግራይ ድምጽ ህዝቢ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ መኑ እግዚኦ መኑ ይሐድር ውስተ ጽላሎትከ እግዚኦ መኑ ይሐድር ውስተ ጽላሎትከ ወመኑ ያጸልል ውስተ ደብረ መቅደስከ እግዚአብሔር ቤተሰብ አምሉ ኩርናዓተ ዓለም ኮይንኩም ነዚ ልሙድ መንፈሳዊ ፕሮግራም ትስዕቡ በመለኹም ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን አምላኽና እግዚአብሔር ሰላምን ብጥዕናን ሓልዩ ሒዝናዩ ዝኔና መዋዕለ ጾምና ረሓስዋኤና ብሰላም ክነከናውን ስለዝፈቀደልና እንሆ እቲ ቀዳማይ ስዋኤ ወዲና ናብ ካልኣይ ስዋኤ ዘሰጋገረና አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን እናበልኩ ሕዚ እውን ተቐጻሊ ቀሪዩና ዝኒሄ ብሰላም ንኸፍጽመና ጸሎትና ልመናና ንኽቀበለልና ገጽ ምሕረቱ እውን ንኽምልሰልና ናይ አምላኽና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሎማዓንቲ ሓቢርና ንሪኦ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝነግራና ናብ እግዚአ ኩሉ ዋና ኣብዚ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ዋና ናይ መወዳእታ ንበጽሐሉ ስፍራና ኣብዚ ዓለም እዚ ይኮነን ኣብዚ ዓለም እዚ ወዲ ሰብ ዝነብረሉ ውሱን ዘመን እዩ ውሱን ተወሰኑ ዓመታት እዩ ክነብር ዝኽእል ኣብዚ ዓለም እዚ ክነብር ከሎ ተወሰኑ ዓመታት እውን ጥዕምዎ ሓሊፉሉ ብራህዋን ብሓጎስን ዝነብረሉ ዓለም ኣይኮነን እዚ ዓለም እዚኡ ክልቲኡ ዝፈራረቀሉ ራህዋ ከም ዘሎ ሁሉ መከራ ዘለዎ ዓለም እዩ ጥዕናን ሕማምን ዝፈራረቁሉ ሓጎስን ሓዘንን ዝፈራረቁሉ ዓለም ኢና ዝኔና ስለዚ ኣብዚ ዓለም ዝኔናሉ ዘለቄታልነት ዘለዎ ዓለም ከይኮነስ እግዚአብሔር ኣብቲ ዝቐመረሉን ዘዳለዎን ዝኣዘዞን መዓልቲ ሓሊፉ ኣብዚ ጠፍእ ዓለም ኢና ዝኔና ስለዚ ኣብዚ ጊዜያዊ ዓለም እዚ ኮይና ድማ ንቅድሚት ግን ዘይሓልፍ ዘመኑ ዘይውዳእ ናይ ደቂ ሰባት ህይወት እውን በዚ መዓልቲ እዚ ፍጸም እዩ ብዘይበሃል ዘመኑን ጊዜውን ዘይውሰነሉ ዘለዓለም ዓለም ዝኾነ ዓለም ንቕመጠሉ ስፍራ ከዓ ኣሎ እዩ ስለዚ ኣብ ዓለም ንነብር ሰባት ኣብዚ ጊዜያዊ ዓለም ኮይና ናፍቲ ዘለዓለማዊ ዓለም ንኽንኣቱ ንጽበ ዘለና ሰባት ኢና እሱ ጥራይ ኣይኮነን ኣብዚ ዓለም እዚ ኮይና ብእግዚአብሔር ዝተዳለዉ ዓለማት ኣለውና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ንኩላ ምድሪ እዚኣ ናይ ኩልና እያ ናይ ጻድቃንን ናይ ሓጥኣንን ምድሪ እያ ከምቲ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝነግሩና በዓሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ከም ዝነግረና ኣብዛ ዓለም እዚኣ እግዚአብሔር ብዘዳለዎ ብሓንቲ ፀሓይ ብርሃን ሙቐት ዝረኽቡ ብሓንቲ ወርሒ ብሓንቲ ዘሎ ብዓለምና ኩሉ ጻድቃንን ሓጥኣንን ንጥቀመሎም ኩሉ ዝጥቀሙ ኣብዛ ዓለምና
ክልተ ዓይነት ሰባት ኣለና ማለት እዩ ሓጥን ጻድቅን ጻድቅ ማለት ናይ ጻድቅ ባህሪ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ ዘኽበረ ከም ቃል አምላኽ ዝነብር እሙን ንአምላኹ ማለት እዩ ጻድቅ ማለት በመንገድ ጽድቂ በተ አምላኽ ዝአዘዞን ዝፈቀደሉን ዝጓዓዝ ሰብ ማለት እዩ ሓጥእ ማለት ድማ በአንጻሩ ነተ አምላኽ ዝሃቦ መንገድ ጽድቂ ገዲፉ በመንገድ ክፍአት ዝጓዓዝ ማለት እዩ በኻሊ አባሃላ እቲ ጻድቅ ናይ ጻድቅ ባህሪ እግዚአብሔር መንገዲ ዝስዕብ ብኡ ጽላል ረድኤት ዝነብር ትኾንተሎ እቲ ሓደ ድማ ናይ ክፍአት ኩሉ ምንጭ ዝኾነ አቦ ናይ ዝኾነ ስር ኃጢአት መሰረት ናይ ዝኾነ በዲያብሎስ መንገዲ ተግባር ዝነብር ማለት እዩ ስለዚ ጽድቅን ጻድቅን ሓጥን ንብሎንስ ወይ ድማ ጽድቅን ኩነኔን ጽድቅ ናይ እግዚአብሔር እዩ ኩነኔ ድማ ፍረ ክፍአት ካብ ዲያብሎስ ዝመጽእ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክንነብር ከለና ናብ ክልቲኤን ናይ ምኽያድ ዕድልና ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ናብ ክልቲኤን ናብ ሓዲኤን ናብ ጽድቂ ጎደና ክንከይድ እንድሕር ደሊና እውን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኮይንና ኢና ነስተኻኽላ ናብ መንገዲ ጽድቂ ገዲፍና መንገዲ ክፍአት ይዘድልየና እንተኢልና እውን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኮይንና ኢና ነዳልዋ ስለዚ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣብ ሓንቲት ዓለም ክልተ ባህሪ ዘለዎም ክልተ ግብራት ዘለዎም ሰባት ይነብሩ ኣለዉ ውልድ እግዚአብሔርን ውልድ ሰይጣንን ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ደቂ ዝኾኑ ውልድ አምላኽ ዝኾኑን ውልድ ዲያብሎስ ዝኾኑን ኣብዛ ዓለም እዚኣ ይነብሩ መወዳእታ ክኸዱ ከለዉ እውን ኣብ ቅድሚትና ክልተ ስፍራታት ኣለዋና ክልተ ኣርባዕተ ማለት እዩ ናብቶም ናብ ጽድቂ ዝጓዓዙ ሰባት እውን ክልተ ስፍራ ኣለዎም ናብ መንገዲ ኩነኔ ዝኸዱ ሰባት እውን ክልተ ቦታ ኣለዋ ብዘይ ታብዚ ምድሪ እዚ ወፂና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ምድሪ ክነብር ከለዉ ጻድቃን ናይ እግዚአብሔር ሰባት ኣብ ምድሪ ክነብሩ ከለዉ ነዚ ምድሪ ስዒሮም ነዚ ዓለም ስዒሮም ክኸዱ ከለዉ ዝኸድሉ ናብ ገነት እዩ ገነት ምቹ ቦታ ራህዋ ቅሳነት ዘለዎ ቦታ ሕማም ሰቃይ ዘይብሉ ቦታ ቅሳነትን ራህዋን ዘለዎ ቦታ ዓለመ ነብሳት እዩ ኣብ ዓለመ ገነት ክንነብር ከለና ኣብ ምድሪ ዝኒሄና ቅርፂ ሒዝና ይንኸድን ኣብ ምድሪ ዘለና ናይ እግዚአብሔር አገልገልቲ እቲ ተሸኪምናዮ እኒአና መሬታዊ ስጋ ፈራሲ በስባሲ እዩ ስለዚ ነፍስን ስጋን እየንተዋሃይደን ሓደ ሰብ ገይረኖ ዝኒዋ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ኣብ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 7 ከም ትሪእዎ እግዚአብሔር አምላኽ ንአዳም አቦና መጀመርያ ክፈጥሮ ከሎ ካብ ምድሪ መሬት ሓመድ ኣዳለዎ እዩ ዝብል ኣብቲ መጽሓፍ ግልጽ ገይሩ ኣብቲ ናይ ኦሪት ዘፍጥረት እኳ ኣብ መሬት ኣብ ሓመድ ይበለት ኣብ መሬት ይበለና እምበር ኣርባዕተ ባህርያተ ስጋ ካብ ዓለም ኣርባዕተ ባህርያተ ስጋ ዘለዎ ካብ መሬት ካብ ማይ ካብ ሓውን ካብ ነፋስን ኣርባዕተ ባህርያት ዘለዎ እዩ ገይሩ እዚ ቅርጹ በርዚ ዝተበለ ቅጽበታዊ ዝኾነ ደሞ ብምዝንግጋዕ ነቲ ሓደ ብምግጥጣም ከይኮነ ቅጽበታዊ ናይ ኣምላኽ ፈጣጥር ስለ ዝኾነ ኣብ አንተለ ድማ እግዚአብሔር በአፍንጫ አዳም ናይ ህይወት እስትንፋስ ነፍስ ንብላ ሰለስተ ባህርያት ዘለዋ ደሞ ነባቢት ለባዊት ህያዊት ዝኾነት ሰለስተ ግብራት ዘለዋ ማለት እየ ድማ ሂብዎ እዩ ሓንቲ ነፍሰረ ነባቢት ስለዚ ኣርባዕተ ባህርያት ስጋ ሰለስተ ባህርያት ነፍስ ክድመር ከሎ ሸውዓተ ባህርያት ዘለዎ ሰብ ሙሉእ ሰብ ስለዚ ታብ እግዚአብሔር ዝመፀት እስትንፋስ ሰለስተ ባህርያት ዘለዋ ሞት ዝበሃል ዘይብላ ነፍስ ኢልና ንፈልጣ እዚኣ ኣብ ስጋና ውሽጢ ብደምና ውሽጢ ኣብ ሙሉእ ኣካልና ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ድሓር ክንሞት ክታብ ዓለም ክንሰናበት ከለና እታ ነፍስና ወፂያ ናብ ኣምላኽ እያ ትኸድ ከምቲ መክብብ ዳእዝውን ዝበሎ ሰብ ዓለም ክንመውት ከሎ እቲ መሬት ናብ መሬት ይምለስ እታ ነፍስ ከዓ ደሞ ናብ ፈጣሪ እያ ትኸይድ ምክንያቱ ነፍስ ካብ እግዚአብሔር ዝመፀት እያ ሞት የብላን ዘለዓለማዊት እያ ነባቢት ህያዊት ለባዊት እያ ሎ ምሳና ተዓይዘላ ታብ ኩሎም ነገራት ፈልያትና ታብ ኩሎም እንስሳት ትበለና ትገብረና ንሳ ዛ ነፍስ እዚኣ ካብ እግዚአብሔር ዛ ህይወት
ነባቢት ለባዊት ያዊ ዝኾነት ቅድመ ምቕባልና ዝነበረ ደመ ነፍስ ንብሎ እንስሳዊ ባህሪ ደመ ነፍሲ ይዝበሃል ናይ እንስሳት ነፍሲ ትንሳኤ ሙታን ዘለዎ ይኮነን በኒኑ ዝቐሪ ስለዚ ቅድሚ እዛ ምዋሃድና ሰብ እንስሳዊ ባህሪ ንብሎ ቅድሚት ዝነበረ አፈጣጠሪ ነገር ግን ሙሉ ኮይኑ አርባዕት ባህሪያት ዘሎ ሰብ ምስኮነ ግን ሰብ ዘለዓለማዊ ብነፍሱ ዘለዓለማዊ ስጋ ግን ናብ መሬት ይመጽ እዚ በጠፈኩም ማለት ይኮንኩን ያው ሓብርና ኸሪየለ እምበር ስለዚህ እዚ ከምዚ ዓይነት ዝተፈጠረ አዳም ወይ ደሞ ዘራ አዳም ደቅ ሰብ ታቡ ድማ በመውላድ በአምላክ ብዙሕ ተዋዝሑ ብዝሎ መንገድ ነው ዓለም ዝመጸና ዘለና ደሞ ወንት ሆነ ካብ ነፍስን ስጋን ክፈልኸሎ ነፍስና ነፍስ ጻድቃን ናብ ገነት ያትኸይድ ገነት ጽቡቕ ቦታ ከም ዘወልና ያትኸይድ አላ ማለት ስጋና ይወድ ሰብ አካሉ ግን ናብ መሬት ይዛዙ ሐመድ ይዝኸው ከምት ጎይታ ዝበሎ እግዚአብሔር አዳም መሬት ይኻ ተመልስካ ናብ መሬት ክትአቹ ኢኻ ተባይል ተጽሐይፉ እዩ ስለዚህ ኩሉ መሬታዊ ኣብ ልብና ዘሎ ደማዊ ስምዒትና ንብላዕ ንስተ ዝብል ፈትሃዊ ዝኾነ ኣብ ህይወትና ዘሎ ኩሉ እዚኡ ኣብ መሬት ይዝቐሪ ስለዚህ ናብ ነፍስና ሒዛቶ ትኸይድ ናብ ገነት ነገር የታብት ምድራዊ ዝኾነ ናይ ምድሪ ድልየት ዘለዎ ብሙሉእ ኣብ ውሽጥና ዘለዎ ስምዒታት ህዋሳታት በምንም ዚኣቶም ናይ ስጋ ዝኾነ ነገራት ዚኣቶም ኣብ ሓመድ ዝተርፉ እዮም ናብ ገነት እያ ገነት ትኸይድ ነፍስና እያ ዛ ነፍስና ከም መላእክት ዝኾነት እያ መላእክት ረቂቃን እዮም ኣይበልዑን ኣይሰትዩን ኣይደኽሙን ኣይወልዱን ኣይዋለዱን ወይታም ኢልዎ እዮም ኣብ ወንጌላውያን ከም ጽሓፍዎ ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታን ዘምኽረሉ ብትሰሓተለኹም ብትንሣኤ ወይ ብኸመይ ኮነት ብትንሣኤስ ከመይ ኮነን ብትንሣኤስ ከመይ ኮነን ስለዚህ ሰባት ልክ ከም መላእክት እዮም ዝነብሩ ኣይወልዱን ኣይዋለዱን ኣይባዙ በቃ ስለዚህ እዚ ስለዝኾነ ናብ ገነት ተነፍስና ፍጽምቲ ናይ እግዚአብሔር ጽድቅ እንዳሰርሕ ዝነበረት ረፊዓ ሓደ ገነት እዩ ታ ምድር ዝነበረቱን ኣብ ጽድቅ ተይኮነስ ኣብ አንጻር ጽድቅ ዝነበረት ሰብውን ወይ ነፍስውን በተመሳሳላይ ታ ነፍስ ተፈልያ ድማ ኣብ ገነት ከም ዘሎ ሁሉ ሲኦል ኣሎ ማለት ሲኦል ማለት ክፉእ መጽዕ ስፍራ ማለት እዩ ክፉእ ስፍራ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ሓጣን መንገድ ወይ ደሞ ስፍራ ድማ ሲኦል እዩ ስለዚህ ናብ ሲኦል ዝኸዱውን ብነፍሶም እዮም ዝኸዱ እምበር ብስግኦም ናብ ሲኦል ስግኦም ኣብ መሬት ንኹልና ንጻናይ ነፍስ ስጋ ኣካል ጻድቅን ናይ ጻድቃንን ናይ ሓጣንን ናይ ኩሎም ኣካል ኣብ መሬት ተሸኪማ ዘላ እያ ክሳብቲ ትንሣኤ ዘጉባኤ ዝመጽእ ስለዚህ ክልቲአን እዚኣተን ኣብ ቅድሚት ኣለዋ ናይ ሓጢአተኛ ኣብ ዓለም ኩሎም ኣብ ሓደ መሬት ይነብሩ ኣለዉ ጎረባብቲ ኮይኖም ይነብሩ ናቲ ኩሉ ጎረባብቲ ሰብኣይን ሰበይትን ኮይኖም ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ውሉድ ኣብ ሓደ ገዛ ዘለዉ ኮይኑ ፍርቆም ናብ ገነት ክኸዱ ፍርቆም ናብ ሲኦል ክኸዱ እዮም ርሕቕ ኣይኮነን እዚ ስለዚ ኣብ ሓደ ማሕበረሰብ ጥራይ ከይኮነስ ኣብ ሓደ ቤተሰብ ደቂ ሓደ ሰብኣይን ሰበይትን ንባዕላቶም ዕድለኛታት ኩሎም ብስም እግዚኣብሔር ዝጓዓዙ ጻድቃን ተኮይኖም ዳእዮም እምበር ወይ ሰበይቲ ወይ ሰብኣይ እንድሕር ሓዲዮም ጻድቅ ሓዲዮም ሓጥቅ ኮይኖም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ኩሉ ሸሸኽሙ እዩ ዝሸክ መጽሓፍ ከም ዝለና ሰብኣይ ንሰበይቱ ሰበይቱ ንሰበይቲ ንሰብኣይ ክተድሕን ውሉድ ንደቂ ከድሕኑ ዘይኽእሉ ኣይከኣልን ኩልኻ ሸሸኽ መቃኻ ትሽካ ኣብዛ ኣብ ምድሪ እዚኣ ኮይንካ ዘዚ ስራሕ ጽድቂ ትሰርሕ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኮይንካ ኢኻ ሓጢኣት ትሰርሕ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኮይንካ ኢኻ ስለዚ ኩለን ዝዓቐብካየን ዲፖዚት ገብነን ኣለኻ ይውህለላ እየን ዘሎ ይውህለላ ኣለዋ ድሓር ክትሞት ከለኻ ናብ ዝውሃለልካ ኣሎ ኢኻ ትኽእል ናብ ሲኦል ዝወስደካ ነገር እንድሕር ወድካ ናብ ሲኦል ኢኻ ትኽእል በይንኻ ማለት ነፍስኻ ናብኣ ትኸስ ስጋኻ ግን ናብ ሓመድ ኣሎ ማለት ስለዚህ ክልቲአን እዚኣተን ግን ሓለፍቲ እየን ክሳዕራ እየን እዚኣተን ክልቲአን ይሓልፋ እየን ዓለመ ገነት ዓለመ ጻድቃን ገነት እውን ሓላፊት እያ ዘለዓለማዊት ኣይኮነትን ዓለመ ሓጥኣን ሲኦል እውን ሓላፊት እያ ኣብ ክንዲ ገነት መንግስተ ሰማያት ክትካእ እዩ ገና ዘይተቐበልና እዩ ኣብ ክንዲ ሲኦል ገሃነመ እሳት ክኸፈት እዩ እዚ ናይ መወዳእታ ትንሣኤ ሙታን ክመጽእ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ኣብ ምድሪ ዝተቐበረ ኣብ ምድሪ ዝነለዎ ኩሉ እውን እቲ ዝበስበሰ ዘይብስብስ ዝፈረሰ ዘይፈርስ ኣካል ሰሪዑ ክትስእ ከሎ
ተመልከት እንግዲህ ነፍስን ታንተው ዝበልናዮ እቲ ደማው ነገር ዳይ ዘይ ብለምበር እቲ ፈረሰ ዘይፈርስ ትዝበስበሰ ዘይስብስ ኮይኑ ሐዋርያው ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንቶስ ጻፍ ምዕራፍ 15 ሰፈረይዎ ኮይኑ ክትሲ ብድሕሪኡ ትንሳኤ ሙታን ዝኾነ ናብ ገነት ዝነበሩን ቤማን ክርስቶስ ንጉሠ ነገሥት ዝነበሩ ናብ ዘላለማዊ ህይወት ናብ መንግስቲ አምላኽ ናብ መንግስቲ ሰማያት ክኸዱ እዮም እቶም ብጸጋም ስለፉቶም ናብ ሲኦል ዝነበሩ ድማ ሲኦል ሓሪፍ ናብ ገሃነመ እሳት ሁሩዕ ምኔር ጉማን ውስተ እሳት ዘላለም ዘድልው ለከሙ ታውዚ የድሕነና ተባሂሎም ክኸዱ እዮም ማቴዎስ 15 ዘሎ መወዳእታ ሙሉእ ረይዎ ታብ 31 ጀብናይ ነገረ ምጽአት ሒዙ ክሳብ መወዳእታ ናይ ፍርዲ ገይረይዎ ስለዚ እዚኡ ኣብዚ እንተለና ንሪኦ እዚኣቶም በዚና ንጽንሕ ብዚ ምድሪ እዚ እንተለና ስለዚ እንታይ ማዓንቲ ንምሃሮ ሓቢርና ክሪኦ ዝብል ኣብቲ መእተው እየ ዝበልክዎ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት በእንተ ትሩፋት ብዝብል እግዚኦ መኑ ይሃድር ውስተ ጽላልወትከ ወመኑ ያጸልል ውስተ ደብረ መቅደስከ ኦ ጐይታ ኣብ ድንኳንካ ዝሓድር መን እዩ ዓብዪ ሕቶ ኦ ጐይታ ኣብ ድንኳንካ ዝኣቱ መን እዩ ኣብዚ ዓለም እዚ ኮይኑ ይዛረብ ኦ ጐይታ ናብ ዘዳለኸዮ ናብ ገነት ዝኣቱ መን እዩ ኦ ጐይታ ናብ ዘዳለኻዮ ናብ ዘለዓለማዊ መንግስትኻ ዝኣቱን መንግስትኻ ዝወርስ መን እዩ ወመኑ ያጸልል ውስተ ደብረ መቅደስከ መን ይፍቲ ቤተ መቅደስ ኣብቲ መቅደስካ ኣብቲ ቅዱስ ስፍራኻስ ኣብ ጽላል ረድኤትካ ኣብቲ ዘልቃውስ ክነብር ዝኽእል መን እዩ ኦ ጐይታ ኣብ ድንኳንካ እትሓድር መን እያ ኣብ ናይ መቅደስካ እምባ ናብቲ ዘለኻዮ ናብ እምባ መቅደስካስ ናብቲ ቅዱስ እምባ መንግስትኻስ ዝኣቱ መን እዩ ናብቲ ቅዱስ እምባ ተኣቱኸ ወይ ትድይብከ መን እያ ይብለና ዓብዪ ሕቶ እዩ እስኪ ንበዓልትና ንረአየ እዚ ሕቶ እዚዩ ክንደይ ተባኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክንደይ ኢኹም ድልዋት ኢና በቃ ንሕና ምንም እዚ ሕቶ የድልየና ንሕና ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክንኣቱ ናብቲ ቅዱስ ስፍሩ ኣብ ድንኳን ኣብ ጐይታና ድንኳን ውሽጢ ክንነብር ንኽእል ኢና ኢልና ኣረጋጊፅና ዝሓለና ክንደይ ንኸውን ክንደይ ከንኸውን ናበይ ከም ንኸድ ዘይንፈልጥ ዘለና መሕደሪና መእተዊ ናይ መወዳእታ ናብ ገነት ዲና ክንከድ ናብ ሲኦል ዲና ኣበይ እዩ ዘሎ ኢልና ግራ ዝኣተወና ርግፀኛታት ዘይኮንናኸ ክንደይ ንህሉ ንኾን መን እዩ ይሓቲ ዘሎ ኦ ጐይታ ኣብ ድንኳንካ ዝሓድር መን እዩ ኦ ጐይታ ኣብ ድንኳንካ ተሓድር ኣብ መንግስትኻ ተሓድር መን እያ ናፍቲ ቅዱስ እምባኻ ዝወፅእ መን ናፍቲ ቅዱስ እምባኻ ትወፅእ መን እያ ከመይ ዝበለ ሰብ እዩ ከመይ ዝበለ ሰበይቲ ከመይ ዝበለ ሰባት እዮም ናብዚ ዝወፁ ኦ ጐይታ ይብለሉ ሎማዓንቲ ኣብዚዩ ኣስፊሕና ክርኤና ምስቲ ሒዝናዮ ዝኔና መዋዕሎ ጾም እውን ዝኸይድ ትምህርቲ እዩ ሎሚ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ኣብ ዓለም ጾመ ፍልሰታ ለማርያም ሰብ ኩሉ ኣብ ጾምን ኣብ ጸሎትን ኣብ ስዋዕና ዝኔና በዚ ዝኔናሉ ወቅቲ ጾምን ጸሎትን እንገብሮ ዝኔና ናብ ድንኳን ኣምላኽ ዘብጽሐና ድዩ ናብኡ ከም ዘብጽሐና ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ጾምን ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ጸልወትን ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ንስሓን ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ዲና ንኸድ ጽብዮታ ዲና ንኸድ ዘለና ንኣምላኽ ባህ ዘብል ቅዳሴ ንኣምላኽ ባህ ዘብል ሰዓታት ንኣምላኽ ባህ ዘብል ስብሓተነክ ንኣምላኽ ባህ ዘብል ቅኔር እየ ዝቕነ ዘለኹ ክብሪ እቲ ኸውርድ ከለኹ ቅድሚ ስጋ ወልደ እግዚኣብሔር ንኣምላኽ ባህ ዘብል ድየ ዝገብሮ ዘለኹ ጾመይ ጸልወተይ በዚ ጾም እዙይ ትኽክለኛ ድዩ ኢልና ክንምርምር የድልየና እዩ ብፍላይ ምስ ርእሲ ዝኸይድ እዚ ስለ ዝኾነ
من يو أبديو لولا عسرت حدا نتبتات تتغيسهم الله ناب دون كان أملاخ كأتونا زخلو نامناي قويتا دون كان أتنا نحضر زوقعنا زخلونا عسرت حدا نتبتات تزرزيرهم الله زوم نتبتات مسرعنا زوم نتبتات تافتوم نتبتات لومي حدا نتبينا عن العلم أو كلتا مدبينا عن كفل استمرتزي مدنبي كتري ودلي كلنا عرض ينسلن دل منو يحضر وستلالوتك ومنو يصللو سبب دبر مقدسك زيابير زيلي حتى تمو منفس قدوس بعل ملسي من كم زي نقرأ لب بال مبار حرق مجمريا زي حاور بنصوخ ويقبر صدقه أبتقرينيا اتبقن عنا زملالس صدق زقبر بلبون حق الزارب دا يقبر نسيو تايب الله من الساعة اتبقن عنا زملالس كن عنا شفه تركم الله فتوش عنا أقل قنعيو قليت قنعتئيا أيا أقل قنعيوم ويزور أقل قنعتئيين أقل من إسا أقل قنع قلعا عبيت قلع ذا قاليت أقل قنعتي قنع قوبعت ذيكون قنع مالت كتبال لوي موي زيبل بقنعنا بنصدق من قدي بتحتنا بأمنات بسنة مقبار بنا أملاح من قدي زخد قنو نكافتي ناي جيغا استملا زرحقق قنعنا زلو بلبو روح راهي زلو حق الناس زلو قنو سبك أمناين داماتو أبناين داماتو إلزيتو صروي زخونه سبز الله زقنعنا اتي بقنعنا زملال سبزا اتي بقنعنا هيوت تمرح نسيو دا يقبر نافتا عبدون كوان ويتا زحدر نافتا قدس انبا نا قدس انبا ونزوص صدق زغبر ويقبر صدق ونزغبر فتح ونزهب حق ونزار صدق زغبر بمن قد صدق زغعس دا يقبر نس ايو وزينبب صدق بلبو يقرمكو ايو بلبون حق الزارب حاسو زي يحوسلو تبرا زي بلو كم تقول تازبلو نتحكي حق زبل نتحسوت حسات زبل لومي بمعالتك ندي زاكل نحس نقول اليوم مرة تفلتو سخيلكم مرمر تنكايدلو حدث منم يحسون زبل سبب العالمي اللي هون بمعالتك ديولكم بمعالتك ندي زاكل كم نحسو اسكي مرمر سونتكم قليل ነገር ከነገርኩም ዘይን عزبو ግን ኩል ጊዜ ንገብሮ ዋላ ዝኾነ በዘይ ፍልሊ ዋላ ናይ ሃይማኖት አቦ ይኹን ዋላ ዝኾነ ዋላ ዓብይ ይኹን ዋላ ንሽተ ኩሉሲ ዝገብሮ ነገር አለ ግን ሓሶስ ዘይ ይመስለና ናብነት ሓደ ቦታ ቆፀራ ሒስኩምስ ገና ኮይ ተሳኹም ንሕዩን ሓደ ገዛ ሓፍኩም ኣለኩም ጻወተለኩም ሰብ ሰዓት 3 ንራኸብ ዘለኩም ሰብ ኣሎ ساعة ثلاثة جن جنا أفتح تلهم ما دكوا أفتح جزء أفتح أنت وتحفظكم اللهم ده هارج الرب اللي يدور لكم تعالوا تلوه تعالوا نقول بس أفتح أنه بس يفتح تخلص زي بس يرخل زي بس يحزنوا رأيكم قالوا كويس السنة بتلفون سخيلكم تسمعن حد ينحفر حاسو زي مثلنا الزرارة وما عاتن يوزي تتريهم حاسو تي مثلنا كنك أبعت أرينا نوعل
እዚህ በሙሉ መርምሩ ህይወትኩም ስለዚህ እዚሁ ንእሽተይ ኃጢአት ንእሽተይ ሐሶት አብይ ሐሰት ዝባል ነገር የለን አበየለ ካንተ ተባይልካ አብዚ አንዮ ተዘንጊዓ ይቅርታ ክትብልንበር ቃል ይክትብለ ይትخل እዚሁ ገገዛኹም መርምሩ ታይከም ንብል ዘለን ገለ ከይኮንና እዚ አኾይና ምኽንያትና ፈጠርና አይና ንውዕል ሐሶት ክፋት ወይታ ዝብለና ነገርካ ወወ ወይኮን አብዚ አንተ ዋንሲ አልካይ ካልኩ ንበል ግን ይመስለና ስለዚህ بلبون حق الزارب زي حسو زي يكبر زي يطبر زيو ويزيا تعاتو بلسانو زي يطبر تملكت بلسانو زي يطبر بزعمنو وزي يغحلوا بلسانو مطبر زي يكبر زي تحالله نايمن ملحست ولا مطعيتي በአንደበቱ በመልሐሱ ክንደይ ሰባት በደቅ ሰባት መልሐስ ወይ ድማ ንግግር ይጠፍ ይሆን ገዛው ጾሮ ጠባሪት መልሐስ ዘሎ ብልሳኑ በመልሐሱ ክንደይ ሰብ ዘይጭበርብር ማዕርፍስ ትበል በቃ በንግግሩ በምጭብርባር በመትላል خمزለ ሰብ መንግስት አምላክ ይበቃል يبل من دعنا وزئي جبر أكويدي ببيسو نمحازو كفو زي جبر تعديلكم هم أمونات نمحازو تبصوتكم أمونات تعديلكني خندك كاي نبص أنا بصوتكن محازو تكن أمونات زغون كنت اللي خم طيب لنالو نمحازو كفو زي جبر لومي محازاي بزو حزبنا بزو حد بمحازتهم طفيهم يوم بمحازتهم مويتهم يوم بمحازتهم مرزستهم يوم بمحازتهم تقعيدهم يوم بمحازتهم تتليمهم يوم بمحازا خاطرا يكون بود الدخا كم قائل كم عبيل بحواتهم بحفتاتهم تتألموا سقتلوا نموت تمحالفوا لمون مليام يا بصوت ناي محازا خاطرا يكون كندي محازوت بمحازوتهم دقاي عبيت هونكم انا اشتي نبصوتكم امونات ديهم نبصوتكم نمحازوكم نتم محازوتكم امونات ديهم تايبلنالو نمحازو كفو زي يقبر قبل محازو كفا زي يحسب بصاي كما يزبل زبل السيو باب እግዚአብሔር ክብር ዝበካ ንስዩና መንግስት አምላክ ዛቱ ንሳያ አፍጥ ቅዱስ እንባት ወጽ እንበርዛጭ በርባሪት እንበርዛጭ በርባሪ እንበርዚ ለዓላዩ بصاي እናበለ ሞት ዝቁፍሮ ንብጻዩ ሞት ዝኹዕት ጉድጓድ ዝኹዕት አይኮነን ስለዚህ ከም ዘላይ አቱ ዳይብለናለው وزئياس على أزماده نبيته سو زي يصرف لو نبعلتنا تواردنا بيتسبنا نوارد كندينا نبعلسنا تواردنا تكالنا أمنتنا نوارد كندينا نبعلتنا تواردنا محبر سبنا نوارد كندينا نبعلسنا تواردنا ولدنا نوارد كندينا نبعلتنا أيود قال أي ما يكون يتر كان مرجم خندي من عسى لومن ولا الدم يحزن الله كندي دك أنستيو لومي ندتاتن يوارد الله سلذي تعيد للناس الله نبي يتسوي زي يصرف لومي بزحات بيتسب دقهم حفيرهم ين بالزمن زيو بدقهم حفيرهم يوم بدق توعتهم يكون بدق أنستيو حفيرهم يوم بدق بينا حيمانوت يكون بكل مدى لهم بزوح ولدنا زحافروا له زمني أخذ ولد كلها معلتي ما يكون كنت ترف انت استرف زبها بزحني ولدنا بسقايزة تلاعب عم زي يكون آتينا أبلي بالناس آتينا أبقتلت آتينا أبحصوت آتينا أبقيقا وديقنا نمعلتنا تواردنا نمعلتنا تقودينا
ቤተሰብና ጥራይ ከይኮነ ማሕበረሰብና ሸኽም ዝኾንና ዕዳ ዓዲ ዝኾንና ብዙሓት ኢና ስለዚህ ከምዚኦም ዝበሉ ደስቲኔሽን ወይ ድማ መጨረሻ ዓድል ፈንቶም ናብቲ ቅዱስ እምባ ይወፁ ናብ ጽላል እግዚአብሔር አይወፁን ዞም ከምዚኦም ዝበሉ ወዘያ ጻላ አዝማዲ ወዘምኑን በቅድሚሁ እኩይ ክፉ ነገር ኣብ ቅድሚኡ ዝተናዓቀ ሰብ ኣብ ቅድሚ ክፉ ናይ ሰይጣን ዝኾነ ነገራት ኩሎም ክዝርዝሮም አይደል ክፉ ዝኾነ ነገር ኩሉ ዝተናዓቀ ኣብ ቅድሚኡ ዝተናዓቀ ጽድቅ እምበር ጽድቅ ሰናይ ዝኾነ ነገር እምበር ክፉ ዝኾነ ነገር ዝተጸየፈ ዝናዓቀ እዚሁ ናብ እግዚአብሔር እምባ ይወጽእ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ነቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ዘኽብር ነቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ዘኽብር ንዓበይቲ ዓዲ ንሽማግለታት ዓዲ ዘኽብር ናይ እግዚአብሔር ክብርን ዝተዋሃቦም ኣቦታት ዘኽብር ቅዱሳን ዘበጸጋን ዝኾኑ ዘኽብር ዝኾም ዝበለስ እግዚአብሔር ንዘኽበሮም ዘኽብር እግዚአብሔር ንዝተጸየፎ ነገር ዝጽየፍ እግዚአብሔር ንዘኽበሮ ዘኽብር ወይ ተኽብር ከም ዘለሰብ ናበይ ይወጽእ ናፍታ ናይ ኣምላኽ ድንኳን ናፍታ ናይ ቦታ ናፍታ ኣፍታ ቅዱስ እምባ ወጽኡ ሓድር እዩ ይብለና ኣሎ እዚ ምስ በለና ትሕቲ ኢልኻ እንታይ ይብለና ዘይምህል ለቢጹ ወእይሄሱ ንብጻዩ ምሒሉ ዘይጠልም ኣታ ልብስ ክበሉ ሎሚ ንብጻዩስ ምሒሉ ዘይጠልም ምሕል ኣቢሉ ዝያት ግብደል ምሕል ኣቢሉስ ጥልም ጸጊሙና ኢሎም ተለቂሖም ዝወሰድዎ ዘይመልሱ ዝጠልሙ ጠላማት ካዶ ብዙሓት እዮም ንብጻዩስ ምሒሉ ዝጠልም ኣታ ከም ትገብሩ ደቀይ ተሊኹም ከም ትገብራ እንተሊኽ ልብ በላ ከምዚኦም ዝበሉ ናብ ጽላል ናብ ቅዱስ እምባ ናብ ናይ እግዚአብሔር ስፍራ ይኸዱን ጠላማት አይድዩን እዮም አይኣቱን እዮም ገንዘቡ በሐራጻ ዘየለቀሐ አቤት ገንዘቡ በሐራጻ ዘየለቀሐ ናብ እግዚአብሔር ቤት ካቺ ናብ መንግሥተ አምላክ ካቺ ገንዘቡ በሐራጻ ዘየለቀሐ እቲ ገንዘቡ በሐራጻ ዘየለቀሐ ንሱ ናፍታ ቅድስቲ ኣብ ድንኳን አምላክ ክሓድር እዩ ኣብቲ ቅዱስ እምባውን ክነብር እዩ ገንዘቡ በሐራጻ ናቶም በላዕቲ ሐራጻ ምሕረጽቲ ሎሚ እኳ ብዘበን ዓጸቦ ተሸጊርና ገንዘብ ተሳይንልኩም ገንዘብኩም አውጽኹም አቅሚጥኩም በሐራጻ ትውዘለኹም ሐራጻ ዝበልዕ ርጉም እዩ ግን ኣብ እግዚአብሔር ይበጽሐን አይብላን በሐራጻ ንሰብ እንደ ሐረጽካ ጽጉም ሐውካ ከተካፍሎ እናተገበእካ ዓጻጽፍካ ንኽትከብር ጥራይ ዝባኑ ንኽተትርፎ ሃፍቲ ናይ ብዙሓት ህዝብና ገንዘብ ገዛ መሬት ንብረት በሐራጾ ተዘሪፉ እዩ ተወሪሩ እዩ በላዕቲ ሐራጻ محرز تلب بلو نايك زيابير كبر يبلكمن جنزب لكم حفت لكم أما ما تاهم استبالاشوا أم مدر استبالاشهم أو سماء استبالاشهم حرزتي سلذي حرازي جنزبو خميس قبر أي صدقان أي أتواني نفط عدس تبوته ماني قالوا مزيد حرز بزي نقصكم اللهم بزي استرحسب لكم أي سان مفلات كساولومي زي مفلاتنا نقورن تلا نمحارو دلنا حنا قوميو نزغل مدحانيت عصفو بنسها مملاس نديو عدل الله
لو من سمع زلنا تفتن بلن زلنا زرزر بمولأن زياتن رقفة بيلنا أنت تملسنا من مش قريل بنايت مالنا زي صوات صفق زيافير يكون بنايت مال صحتنا تمال صحتنا أرمنا وسقينا دربينا أنت تملسنا زيافير تقبلنا زيافير نحن السحاب بر خفيتنا بر السحاب خفتيو زخون كا تابل علي تتقسم بمولو نتملس كاب زحمة جاي لها بأمنة تملس كاب الساعة حدث كان دحرد أنا بزي عتيقة نعم نايسرك من قد ندحر تقعد كان احتمالي كوتتك أي صوات ونيك زيافير تعصيوز غير رسحات كده وانت رسحات أكلك بزعوات مالز نبر رسحات سونت كان رسحات كدان كان يتجنق انت مالز نبر رسحات كدان كان دحر لهم معنتي تدبلكوس تدب سامنا قصر تكون كارمون تدو باندود تايز بال بشمتي حصيو كاي خير كات رسحات لما انت صريت خدانك ስለዚህ ናይት ማለት خدان كومزي يرنيلك بزعوات مار رشح نبر يتجنقن لما انت زحصبكايو حدشيو نصبحن كون كزق يخليو كرسح يخلي بزي يقدس خونيلك غنب ጭቃ هيترقصو سعوداني كعزوي لما أنت كلا لما تمارس حاسب كايو لما أنت حدش زبر هذا أمشي خارج من دجان هذا من ده حرب شيء كارجيس كايو شجر لك كم تايم على تيو تمارس بحاتيات من الساعة تفتح ما تجبر كاب من الساعة مسترخة لما أنت تقول صح من الساعة يلكاد مو استرات بلانو شيء خالد ما أنت تحر دعنا حاتيات شيء كاترجري كاجن زين منفس كدوس من الشاوي صح من الساعة لما حاتيات جبرية يبان ነገር ግን ሰብከም ሆንካ ናብዚ ተነሲኻ መስዓት ኻውን እንደገና ክትወድቅ ትኸሊኻ እንደገና ክትወድቅ ትኸሊኻ ተስፋ ይትቆርጽ ተሰብ አወዳ ደቃኻ ግን ብናይ ባዕልኻ ድልየት በስትራቴጂ ኸይኸውን በስተፈላለየ መንገድ ግን ክትወድቅ ትኸሊኻ ትሕጸብ ብንሳ ጻድቕ ሸውዓተ ይወድቅ ማዓል ሸውዓተ ይኽትሲኽሊ ወንጌል ሚልናይ ስለዚህ ተስፋ كم يخنقالس بفلاي دم أبحمق لمدز نبرنا خنوص خلنا بقطتات لمدنا خنترفو عين خلن بزح جيزي يسحرنا بزح جيزي خنسحر تفليهم معابنت شجارة زلمة دحر اللي مجاز زلمة سبسي كلتا سلسة باكو بمحل تزيو ولو سكن زي سنح زي يسوي تطيز تعيز بعض قال نستخدم قال ورتبعتها زلاسي إذا سلسة ربعة باكو بحدا جزء يقدفوا ينتبه الكاياخد قدفوا يتخلن impossible كبدي خبر آخر لكن كاوخ توصل تخليا تاوت وصل له من قديك السبيل كاجن بحدا جزء كتوف قانت زيقر كورس قبل أن تدربيه تجن تابكل تباكو سلسة باكو بحدا جزء قسم تابت ودق السبيل كلام معتي تابتن سلسة باكو يكلت سلسة قوا أنت قدي لا تلن within 3 days وتبل عليه من قدي بحد يجي ندان السلخ خلي عوشت على السراج أو دماغ استعماله زي بلا بزي نداري كم زي تخد مكينة بزي الكحول زي تشو بالكحول استبلاش وهي وصل اللون بحد تجي تطولهم خد لك أي خل سونا تبلاش تمر زي بالكحول سلذي تم كم زي يوم زبالو بتفعل عليه من قد تختصم تخليها بحد ما علت وتخطله ما يدخل زيركا جن سبحان كشتهم يخلي زحار جن تعالس كاتم صار بني حيل أملاكن زيابير تلو بحن تقصد سناي أملاك تأمر رسعي يكون بحد يجي يقول سلسة يكون ملو ما تتأجي خازو على الكاز معها تجيز هون كان أي الكلون بحد ما علتي ما تصبر تستبل كهر تستغلي خان سو مراكلس ناي تأمراوي كسبة أو تأمر اللي نقدر قلنا رياليتي نريو هوتنا قل بحن تجي كتود تخليها حاتيات كون كوم أيو سلازي بدم بتمال بحن تجي يتمال لما تكايو بحد يجي يختدق لما مدرس لازقونه كتدق ما ون تخليها نقدر قلنا تصفح يتغرز سيطان تصفح ورزك يا خلي أصل نقدم الدعان ساندعتها خوني الكارا عايز فعلى كل ساعاتي عاي نوال كا يتخدت حاضر عزب لك كامبر كتور سلازي تعيد لازم لنا نازل لوزيو سلازي عملولي زي مسبلنا سلازي جنزو بحراس عزيلك أزين عم نستعمله كعتيو كم زبالو سلازي نحن أول كابزلنا لمدين حروس إلى ملك حراس أيهون كابل علي جمير نخسر في تقصنا يوم بمولهم برسها زملسيو كتملس تخليها توزت تخليها تملت تخليها تفتن هاي ديابولوس موقع شركة توزت تخليها
مسوس عدمه بزعلان يتمال نحسبك أي مرخ تبلاش نصه مخانك هتأمنه اختيابير أملاك حتياتنا يقرأ زبللنا إن يقرأ مسبللنا رمى كمانا أيقونن سبيون إحنا عينا خفوات اختيابير يقرأ خبللنا خلو حد نسمع له فايلة يقمت لنا نسمع نكو خبزي أنت بدلن خيلة يقمت لنا سبيون بقدام التعريقنا يوم تعريقنا يوم مسكدنا صبوا كينام كوعازي خليهم صبوا كينام من قد ندقنا خباص خلوا أنا ما قدم سيولكم دوت مالس كم تجير ندين ويلو تناي قدم ممسيون دقنا زت سباس سبيو ثيابير تفتاي قرز ولا كان قدمي سنكيز نبره كابزين تزاي كون ناي قدم سباس كام لا خيخونه الله يغنى يقرأ خبل لنا خلوا بملو لبنا أنا أخر من لسكلنا بملو لبنا يقرأ عيتر ذكروا بانت الشفطة وقيتا أم كنت مسخل خامن قصخا ذكرن كويس ديا كويا نو لما مساخ نبريخا زخول الشفطة أواكو توديا ولا بولي كده أنترينا يوم محدث شعيا بالحريات تقبلنا صقا صريت نسان بملء لبنا نقبلها كل ودق لنا رب بنسحان من لس دعنبر تسفاخن قرص يبلان سيطان كل جزء زريئنا نجر جن كل جزء جن دخومات مخاننا حتياتنياتات مخاننا صدقنا እግዚአብሔር ዳንበር نحنا بعلتنا ግን بقعات زيبلنا مخاننا ግን كل جزء جن دخمتنا خنذكر كل جزء جن ودقت مخاننا خنذكر كل جزء جن املاح زغبرلنا محرت دعما خنذكر يغبان تمالي محرز قبل لنا أملاح لما عن ترشينا تنايت مال تابي كم زات السنة أبي كم زلنا إننا ذكرنا نحن أول ورقة مخانا غير كركن سواد لبما نسيب زيو كريه جبنا جنزو بحراس أزاي لك حسنا عبلا لنسوه قبو زي قبل حبيت عبلا لنسوه قبو زي قبل نتنسوه حتياتنيا نخجبر ويحسيون خمسكر ويحسيون خفرد قبو زي قابل نصوح قبو زي قبل نتنصوح زبحال زولز حتيات زي قبره بقبل زي فتسمه اقلا ايوز غيرو له نعو نتنصوح حليفو نموت نمحاب حليفو نفرد نمحاب قبو مسكر الله يلزو سبن كا مسكر الله يلو قبو زقبل دانيان تخوينون نت صادق حاطئ يلو نت حاطئ صادق يلو نخفرد قبو زقبل حبيت هاوزي يدحننا اتا سمند لهم اتا لب ما بلو قبو اب عالماويان طراي كولت قبو زي عتو غزا يالن بيت كنتم قبو بيت منجست قبو أب كله حرق ظرف سرعتنا قبو نخد كنصار قبو وي زمد يقبو مالت جنزب طراي مالت يكون بعاليت كاب بزر خاب وجن كاب بقلك كامتاو قبو يخوان كاز بجنزب كفيل كامتاو قبو يخوان كاز الله قبو سلازي تايب لله عبلا لنسوه قبو زقبل هذه هي أتوان نسوه نخونجل أتم هزبي بتعمز حفر نجار كويس مع بعضنا هذا فرد بيت قريب كاس نحسوت مسخاخر زينا ورو كيس تسرح لهم زمسكرو بس عين ديو محازتين ديو وا موسخان دحالخا زمن دحالخا دو خمزي يكون نحد عمسكر لي ويخبك كان ديل كان عمسكر لي ندخاتات خبدلو نحفتامات وقنو مسيوم تقصيرو مساخري موصو سماي ذا هاجري عبيت سماي ذا هاجري كبيد محلاي سلازي حسوت مسخاخر قبو تقبلهم طاسا حد خبايات طاسا سواسات يوم وإذا يربح جنزب تقبلهم محفرتي نمسح غبلو
نقرص قبله نزمدنا قبله بحسوت زمسكرون حسوت مسخاخر اي تكون سمع بحسد تعبيه تزازنا ياملاخسي حسخا مسكار حطياتي እንደገና ዳናዩ ደግሞ እንደገና መጽየም እና ፈለጡ አጣሚሞም እዚህ ድኻንዲዩ ዚያድ ኻንዲ አመነለው ዘመደለው አለደለው ተባይሉ በሰብ ሀብታማት ተደልለው በሰብ ስልጣን ተደልለው فتح ዘጣሙሙ ዳናዩ محفرتي زي موت مسلم تقمطوا ومبر صباح قويتا ناي فرد ومبر ابناي امناو فرد ومبر نغوس نغس كريستوس كقمط كله تخدينو من يو صليم غاون تفلطو ود نمتا خم تخدنكم تبداناي تفلطو وندهم حقي كنديداناي طيات كم زلكم يرساو كنديداناي لكم يخ بانصارو جن كنديداناي كندي سب تغودي يخون كندي نصو سب عبيت اب وخنبيت بيت بنصت امكراي هلي يخون بغبو بعليت بقلي باخاتكم سنكي بتم حد سنكي بحد سنكي عقابيان حقي بزبال حد تدل طبقاتات بزبال حد طبقه مالت تكون حق مطبق انبر سخاز حسكايو كلانت خان سخاز حسكايا حسكال كيسكا نفس قتال مخاننا فلتكا موت تخششن يدم مطعم مخان حلينا عندنا نغركا نغنزب كتبل نزي حسكا تطابيكا نزيب زلك عقمي تتقيم كان نتي طوي نتي زي قتل قتال غيركا نتي قتل نصا اوصيخا نتقتلوا والفتحه هبكا مستدانيا تمساطيركا تخزلخا طبقا ويلخا كسيو وايزغبا تحزو عب تخكل بدل انت خوين خادمو تخكلኛ فتحين خركب بدلو تشفن الله يكون حطيات تشفن الله يكون حطيات تشفن الله يكون كان تحزلا ነገር ግን ከይትብደል አብዘይ ኮነ ተخصصتሉ قص አንቀጽ بزي كونه ነገር ከይ بزي አሰብ ዝخفአ ነገር ከይትخصص ግን እቲ ህግን ታይብልካ ተርጓም ህግ ትሕግሪኻ بحግ ክትቅጻዕ ክትገብር ትኽእልካ እምበር ንጽህት እያልካ ንጽህ ይልካ ንቀታለ ነፍሲ ተኸራኺርካ ነጻ ተውፅእ እንተደብ ገንዘብ ካንተ ጠበቃ ወይልኻ ነዚሁ ይልካ ትኸዘልኻ ሕጊ አምላኽ ኣብ ምድሪ ዘሎ ሕጊ ኣብ ሰማይ ዘሎ ሕጊ ኣሎ ኣብ ምድሪ ዘሎ ሕጊ ተጻሒፉ ዘሎ ፍትሓዊ ዝኾነ ሕጊ ምዃኑ እናረኻ ነገር ግን ነዚ ሕጊ እዚኡ كترجمن بتحجزي ختمرحن بتحجزي نز حجزيو كتحلو استقمت كعقابي حجي حجته تحايسنا خده بغنا اتيخا ገንዘብ ተቀቢልካ ጉበ በሊኻ ወይ ከዓድማ በዓል ስልጣን ስለዝኾነቲ ተከራኸሮ ወንጀል ዝፈጸመ ገበን ዝፈጸመ ወይ ሀብታም ስለዝኾነ ሰፍ ዘይብል ገንዘቦም ጽዩ ገዛኻ ስለዝመልልካ او عود فرد ተከራኸርካ ዝገብር ዘለኻ ዳኛ ወደመን ኻት በሃል አቃቢ ሕጊ حلاو ሕጊ ወይልኻ عبزينا حق خبرت بولاويس بالون تتنققوا كلهم يكونكم خبل زلزلنا انت بوليسون نجر نخد شفن نام نجر تمس ገንዘብ ገገዛ خاز مسلكا لو ما ببانك خاص تلاخل ويلم اي بانك شي تلاخل لي بانك نحليكم لي بنال ما تابي مسات بحال صباحنكو سبات مرميرون كرخون كاش امصلي تابزاتهم اتهم نابلكا بحون بسورن ገንዘብ ተማኸተ حق ስርዓት ንኽት ነቲ ወንጀል ነትገበን ንኽትሽፍን ተጽዕር ዘለኻ ተሊኻ ዘለኻ ፖሊስ ተሊኻ ይባልን ገሌዳ ዘይብል ምበርታይ ቁጥር ኣሎ ወግዳ አፍሪካ ኣብ ኩሉ ዓድና አለ ስለዚህ እንታይ ይብለሎ እዚ ጉቦ ዘይበል ኣብሎ ንጹህ ጉቦ ዘይቅበል አትምሰብ حق حيزمو كونه حق يفرد لهمس حق مخانا انداريس حق مخانا انداريوا انغاي مصاصا يبرو ገንዘብ
ትክክል ኮይነ ነው ገንዘብ አምጽ እዚኦም ከምዚኦም ዝበሉ ናብ መንግስቲ አምላኽ ክበጽሑ ኣይኽእሉን እቲ በቀደና ዝኸይድ እቲ ጽድቅ ዝገብር እቲ ብልሳኑ ዘይጥብር እቲ ድመሓዝኡ ክፉ ዘይገብር እቲ ንቤተሰቡ ዘይጽርፍ እቲ ክፉ ነገር ኣብ ቅድሚኡ ዝተዝናዓቀ እቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ነቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ዘኽብር ንብጻይ ምሒሉ ዘይጠልም ገንዘብ በሐራጻ ዘይልቅሕ ኣብ ልዕሊ ንጹህ ጉቦ ዘይቅበል እዚ ኸምዚ ዝገብር እዚ ኸምዚ ትገብር ጓል እዚ ኸምዚ ዝገብር ሰብኣይ ንዘለዓለም ኣይህወኽን ንዘለዓለም ኣይህወኽን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ በጾም እዚኡ ጾምና እንዳርአና ይንኽድ ትንቢተ ኢሳይያስ 58 ዘሎ ርእይዎን ብኹልኹም ሎሚ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ቀዳማይ መልእኽተይ እዚ እዩ መኑ يعرك منو يحضر ውስተ ጽላሎትከ ወመኑ ያጸልል ውስተ ደብረ መቅደስከ ኦ ጎይታ ኣብ ድንኳንካ ዝሓድር ምን እዩ ቶም አንተ ዝበልናዮ ዝፈጸመ ኦ ጎይታ ኣብ ቅዱስ እምባኻ ዝነብር ምን እዩ ኣብቲ ዘላለም ዝነብር ምን እዩ ዞም አንተ ዝበልናዮ ኩሎም ዚኦም በአግባቡ ዝፈጸመ ወይ ደሞ ነዚአቶ ከምዚኦም ጌጋ ዘይገበር እዚ ከም ዝበለ እዩ ንዘለዓለም ይህወኽን ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ እዚ ቀዳማይ መልእኽተይ ክኸውን ከሎ ኣብ ካልኣይ ቀፂልና ንሪኦ ግን ብዛዕባ እታ ኣብ ቁጽሪ 9 ዘላ ኣብ ቁጽሪ 10 ዘላ ደጊምና ብመበል ካልኣይ ዙር ክንመጽእ ኢና ታያት እዚኣ ደሞ ኣብ ልዕሊ ንጹህ ጉቦ ዘይቅበል ኣብ ልዕሊ ንጹህ ጉቦ ዘይቅበል እዚኡ ናብ እግዚአብሔር ቤት ከኣቱ እዩ ብዝብል ኣብዚ ወቅት እዚኡ ብዙሓት ነገር ንሰምዖም ንሪኦም ነገራት ኣለዉ ፍትሒ ይጣመመሎ ርትዒ ይጣመመሎ ብዙሕ ኣውያት ንሰምዕ ኣለና ሓቂ ድዩ ሓቂ እንድሓር ክርኢና ነገር ግን ኩሉ ግዜ ከም ህዝቢ እግዚአብሔር ከም መራሕቲ ሃይማኖት ንሕና ናይ ኣብ ትሕቲ ኣብ ምድሪ ናይ እግዚአብሔር አምባሳደራት ኢና ናይ ክርስቶስ በተለይ ሃይማኖት ቦታት ናይ ክርስቶስ አምባሳደራት ኢና ኣብ ምድሪ ፍትሒ ርትዒ ክነግስ ጨቋኒ ተጨቋኒ ከይነብር ዝበኺዩ ዝሳቀዩ ከይነብሩ ሰብ ከም ሰብ ዝኾነ ሰብ ኩሉ ብሰላም ክነብር ኣብ ምግባር ናይ አንበሳ እጃም ንሕና መራሕቲ ሃይማኖት ኣለና ስለዚህ ኣብዚ ኣብ ዓድናውን ኣብ ትግራይናውን ኣብ ዝሕይ ንሪኦ ዘለና ሓደ ነገራት መሕዘንቲ ነገራት ሰምዖም ኣለና ፍትሒ ጽበ ትግራይ ፍትሒ ርትዕን ገና ዘይተዋህባ እያ ትግራይ ዝዓዲ ፍትሕን ዓዲ ርትዕን ዝኾነት ትግራይ ከዓ ብዙሕ በደል ዝበፅሓ ሕዝውን ፍትሒ ትጽበ ዘላ ኣብ ውሽጣ ደሞ ፍትሒ ሰኣነለዉ ተባሂሎም ክንሰምዕ ከለና ንሓዝን ኢና ሓቂ ድዩ ሓቅን ንቅድሚት ክንሪኦ ኢና ሓቂ ድዩ ሓቅን ስኑ ነቶም መርመርቲ ገዲፍና ንሕና ግን ብመጽሓፍ ቅዱስ ግን እቫልዌት ክንምርምሮ ኢና ፍትሒ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ኢና መራሕቲ ሃይማኖትን መራሕቲ ህዝብን ኣብ ፍትሒ እንታይ ግደ ክጻወቱ ኣለዎም ዝብል ክርኢ ይግባአና ኣብዚ ብምንም ዓይነት ክንደራደር ይግባአና አንጻር ፍትሒ ዝኸዱ ድኻታት ዝብድሉ ፍትሒ ዘጣመሙ ኣብ ዝኾነ ፀፍዒ ስልጣን ይነበሩ ኣብ ናይ ሃይማኖት ይነበሩ ኣብ ናይ ዓለም ይነበሩ ዳናይ ይኹኑ መራሕቲ ሃገር ይኹኑ ኣብ ዝኾነ ፀፍዒ ስልጣን ይሃሉ ፍትሒ ግፍዒ ዝፍጽም ፍትሒ ዘጣመም ተልዩ ክንዕገሶ ይንኽእልን እዚ አንተ ጌርና ከንቱ ኢና ካንተ ኮይንካ እውን እዚ ኣሲልካ አንተ ሓሊፍካያ እዚ ኣብ ኮንቲ ሓይስካያ ሰባኪ ወንጌል እውን እንድሕር ኮይንካ ህዝብካ ትፈልጦ ፍትሕና ተጣመመ ፍትሒ ሲሩ ለዚዩ ናረኻ እናሰማዕኻ ስኽንተይልካ ከንቲ ኢኻ ጳጳስካ ኾንካ ኤጲስቆጶስካ ኾንካ ዝኾነ ብስልጣን የትም ቦታ ዘለና መራሕቲ ሃይማኖት ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ንፍትሒ ንሕና ኢና ጠጠቁን ምክንያቱ ፍትሒ ርትዕን ናይ እግዚአብሔር ናይ ባህር ግብሩ እዩ እዚአን ክነፍጽም ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ተፀዊዕና ኢና ስለዚህ ክሪኦም ኢና በኋላይ ዙር ክሳብ ንራኸብ ኣነቃቂሑ ዘትስአና ዘጀመረና ኣጀሚሩ ዘፈጸመና
አምላኽና እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ንዑኹን እናበልኩ ዞም ተፈጸሙ ነገራት ኩሉ ፈጺምና ናይ ክብር ወረስቲ ንኽንከውን ብናይ ጽድቂ መንገዲ ንኽንጓዓዝ ናይ አምላኽና ፈቃድ ይኹነልና ኣብዚ ይጽንሐልና ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ